পারো না। তোমার মহিমায় স্থানকে বড়, যা তুমি চাও তাই তুমি করো। হালে উচ্চ স্বরে সবাই মিলে একসাথে হালেলুয়া, 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 নারাধরুয়া। সারা জগতে, সারা জগতে কেউ তোমার মতো নেই, তোমায় ছাড়া কোনো প্রভু নেই। দণ্ডবাদ করি আমি তোমার সামনে, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার ঈশ্বর। হালে হালেলুয়া, হালে হালে হালেলুয়া, 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 হালে হালেলুয়া। ফেরে নেবে সাবারা বান্ধরু, হালেলুয়া, হালেলুয়া। উচ্চ স্বরে হালে হালেলুয়া, হালে হালেলুয়া, হালে হালেলুয়া, হালে হালেলুয়া, হালে হালেলুয়া, 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 হালে হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। হ্যাঁ প্রভু, তোমার স্থুতি, তোমার মহিমা প্রভু। আমার শান্তি আমার অন্তরে নেবে সবার। প্রভু কুষ্ঠ পরে প্রভু তুমি হত হয়েছিলে, তোমার রক্তের দামে প্রভু মুক্তি এসছে মানুষের প্রভু। তোমার সৃষ্টির মাঝে প্রভু আমরা তোমার সাক্ষী হতে চাই প্রভু, তোমার ক্রুশ মৃত্যু, তোমার পুনরুত্থানের প্রভু। চার্চে এই সময় মণ্ডলী যখন আমরা ঈশ্বরের সেই গুড ফ্রাইডেকে সেলিব্রেট করছি, মনে রাখবেন এই গুড ফ্রাইডে খালি আমাদের অনন্ত জীবনকে পাওয়ার জন্য নয়, কিন্তু এই খালি আমরা অনন্ত জীবন পেয়ে বসে থাকলে চলবে না। কিন্তু এই গুড ফ্রাইডে আমাদের মনে করায় যে আমাদের জীবনে প্রভু ঈশ্বরের সে অনুগ্রহের সাথে এক বড় দায়িত্ব আমাদের জীবনে এসছে, তার পুনরুত্থানের সাক্ষী হওয়া।
দামের এলো মুক্তি মানবে, তোমার সৃষ্টির মাঝে সাক্ষী হব পিতা, তোমার ক্রুশ মৃত্যু তোমার পুনরুত্থানে আমার দুর্বলতা ব্যথা বেদনা শেষ হলো ক্রুশ পরে। আমার দুর্বলতা ব্যথা বেদনা শেষ হলো ক্রুশ পরে, আমি নতুন জীবন পেয়েছি, অনন্ত জীবন পেয়েছি, আমি নতুন জীবন পেয়েছি, অনন্ত জীবন পেয়েছি। কত বিক্ষত হলে নিজ দেহে দিলে আমায় সুস্থতা, পাপের ভার নিলে নিজ কাঁধে দিলে আমায় পবিত্রতা, কত বিক্ষত হলে নিজ দেহে দিলে আমার সুস্থতা, পাপের ভার নিলে নিজ কাঁধে দিলে আমার পবিত্রতা, আমার দুর্বলতা ব্যথা বেদনা শেষ হলো ক্রুশ পরে, আমার দুর্বলতা ব্যথা বেদনা শেষ হলো ক্রুশ পরে, আমি নতুন জীবন পেয়েছি, অনন্ত জীবন পেয়েছি, আমি নতুন জীবন পেয়েছি, অনন্ত জীবন পেয়েছি। হারিয়েছিলাম আমি পাপের আধারে, ফিরিয়ে এনেছো আমার তোমার প্রেমেতে, নতুন জন্ম পেলাম আমি পিতা, তোমার ক্ষমা প্রভু তোমার অনুগ্রহে, আমার হতাশা পুরনো জীবন শেষ হলো ক্রুশ পরে, আমার হতাশা পুরনো জীবন শেষ হলো ক্রুশ পরে, আমি নতুন জীবন পেয়েছি, অনন্ত জীবন পেয়েছি, আমি নতুন জীবন পেয়েছি, অনন্ত জীবন পেয়েছি, আমি নতুন জীবন পেয়েছি, অনন্ত জীবন পেয়েছি, আমি নতুন জীবন পেয়েছি। আমি নতুন জীবন পেয়েছি, অনন্ত জীবন পেয়েছি, আমি নতুন জীবন পেয়েছি, অনন্ত জীবন পেয়েছি। দুশো পরে যিশু হতমেশ তুমি, তোমার মুক্তের দামের এলো মুক্তি মানবে, তোমার সৃষ্টির মাঝে সাক্ষী হব পিতা, তোমার ক্রুশ মৃত্যু তোমার
থানে ক্রুশ পরে যিশু হতমেশ তুমি, তোমার রক্তের দামে এলো মুক্তি মানবে। সৃষ্টির মাঝে সাক্ষী হব পিতা, তোমার ক্রুশ মৃত্যু, তোমার পুনরুত্থানে আমার দুর্বলতা ব্যথা বেদনা শেষ হলো ক্রুশ পরে। আমার দুর্বলতা ব্যথা বেদনা শেষ হলো ক্রুশ পরে। আমি নতুন জীবন পেয়েছি, অনন্ত জীবন পেয়েছি। 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 তোমার রক্ত বড়ই মূল্যবান প্রভু, তোমার রক্ত বড়ই মূল্যবান। সবাই মিলে একসাথে উচ্চস্বরে তোমার রক্ত বড়ই মূল্যবান প্রভু, তোমার রক্ত বড়ই মূল্যবান গো। তোমার রক্তে সে সামর্থ্য আছে, যার থেকে পাই আমরা পরিত্রাণ। তোমার রক্তে সে সামর্থ্য আছে, যার থেকে পাই আমরা পরিত্রাণ। তোমার রক্ত বড়ই মূল্যবান প্রভু, তোমার রক্ত বড়ই মূল্যবান। সবাই মিলে উচ্চস্বরে একসাথে তোমার রক্ত বড়ই মূল্যবান প্রভু, তোমার রক্ত বড়ই মূল্যবান গো। তোমার রক্ত মূল্যবান গো। তুমি তোমার রক্তকে বাহালে সমস্ত জগৎকে পরিত্রাণ দিলে। তুমি তোমার রক্তকে বাহালে আসানসোলকে পরিত্রাণ দিলে। তোমার রক্ত বড়ই মূল্যবান প্রভু, তোমার রক্ত বড়ই মূল্যবান। সবাই মিলে উচ্চস্বরে একসাথে তোমার রক্ত বড়ই মূল্যবান প্রভু, তোমার রক্ত বড়ই মূল্যবান গো। তোমার রক্ত বড়ই বড়ই মূল্যবান। হ্যাঁ প্রভু, তোমার রক্ত বড় মূল্যবান প্রভু, কারণ সেই রক্ত আমাদের প্রত্যেকটা পাপকে ঢেকেছে প্রভু, আমাদের জীবনে প্রত্যেক অধার্মিকতাকে ঢেকেছে প্রভু। আজ প্রভু আমরা ধার্মিক আমাদের কার্যের জন্য নয়, কিন্তু প্রভু তোমার সেই ক্রুশ মৃত্যুবরণের জন্য হয়েছে প্রভু। পাপের প্রত্যেকটা বেতনকে তুমি কেটে ফেলে দিয়েছো রানামান্তর। আজ প্রভু আমরা আমাদের কার্যের দ্বারা তোমার কাছে আসি না প্রভু, কিন্তু আজ এসছি প্রভু আমরা তোমার সেই ক্রুশের বলিদানের সেই রক্ত যে ক্রুশের বাহিত হয়েছিল তার দ্বারা প্রভু আমরা তোমার কাছে এসেছি। আজ আমরা পবিত্র হয়েছি প্রভু আমাদের কার্যের জন্য না, কিন্তু তোমার সেই স্যাক্রিফিশিয়াল বলিদান পূর্বক কাজের জন্য প্রভু। ধর্ম বলে প্রভু কাজ ভালো করো তবে ঈশ্বরকে প্রসন্ন করতে পারবে, কিন্তু খ্রিস্টানিটি বলে প্রভু আমরা কোনো কার্যের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করতে পারবো না। তুমি সেই
শুরু করেছি প্রভু। আজ আমাদের জীবনে যদি কোনো ভালো কার্য হয় তার উপরে প্রভু তা একমাত্র প্রভু পবিত্র আত্মা তোমার সংস্পর্শের জন্য প্রভু প্রার্থনা করি প্রভু। আমাদের আসানসোলের জন্য জ্যোতি বানাও প্রভু, যাতে তোমার সেই আলোকে আমরা প্রত্যেক দিকে ছড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি প্রভু। আমার শান্তি নেবে তোমার সাথে সম্পর্ক তারা যেন গভীর করতে পারি প্রভু। আজ এই ক্রুশে মৃত্যু, আজ গুড ফ্রাইডে দেখে যে তুমি আমাদের কত ভালোবেসেছিলে প্রভু। তোমার বাক্য বলে যখন আমরা তোমাকে জানতাম না তখন তুমি আমাদের জন্য মৃত্যুকে বরণ করেছিলে প্রভু। আর মণ্ডল এই সময় যখন আমরা এই গুড ফ্রাইডেকে সেলিব্রেট করছি, এই উৎসবকে আমরা পালন করছি, আমাদের মনে রাখা দরকার ঈশ্বর আমাদের জীবনে শর্তহীন অনুগ্রহ দিয়েছিল। আর আমরা যেন আমাদের জীবনকে শর্তহীনভাবে ঈশ্বরের হাতে দিতে পারি, আমাদের জীবনের দ্বারা যেন আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি। আসুন তার রক্তকে আমরা আমাদের দেহে, আমাদের পরিবারে আমাদের ছড়াই। সেই রক্তের মধ্যে সামর্থ্য যে প্রত্যেক অভিশাপকে ভেঙে দিতে পারে, সেই রক্তের মধ্যে সামর্থ্য যে প্রত্যেক রোগকে ভেঙে দিতে পারে, সেই রক্তের মধ্যে সামর্থ্য আছে প্রত্যেক কালা জাদুকে ভেঙে দিতে পারে। আসলে এই সময় সেই রক্তকে আমরা উচ্চুত উঠাই, সেই রক্তের মহিমা আমরা করি সামান্য। আমার আন্তর মূল্যবান
আসুন অন্তিমবার সবাই মিলে। ক্রুশ পরে যিশু হত মেষ তুমি, তোমার রক্তের দামে এলো মুক্তি মানবে। তোমার সৃষ্টির মাঝে সাক্ষী হব পিতা, তোমার ক্রুশ মৃত্যু তোমার পুনরুত্থানে। ক্রুশ পরে যিশু হত মেষ তুমি, তোমার রক্তের দামে এলো মুক্তি মানবে। তোমার সৃষ্টির মাঝে সাক্ষী হব পিতা, তোমার ক্রুশ মৃত্যু তোমার পুনরুত্থানে। আমার দুর্বলতা শেষ হলো ক্রুশ পরে, আমার দুর্বলতা শেষ হলো ক্রুশ পরে। আমি নতুন জীবন পেয়েছি, অনন্ত জীবন পেয়েছি। আমি নতুন জীবন পেয়েছি, অনন্ত জীবন পেয়েছি। আমি নতুন জীবন পেয়েছি, অনন্ত জীবন পেয়েছি। অন্তিমবার একসাথে সবাই মিলে হাত উঠিয়ে আমি নতুন জীবন পেয়েছি। হ্যাঁ প্রভু, অনন্ত জীবন পেয়েছি। আমি নতুন জীবন পেয়েছি, অনন্ত জীবন পেয়েছি। আমি নতুন জীবন পেয়েছি। প্রভু লালা মানতে নেই, অনন্ত জীবন পেয়েছি। আমি নতুন জীবন পেয়েছি। রাতারাবা শিখে অনন্ত জীবন পেয়েছি। হালেলুয়া, आशीष अनुग्रह करो परमेश्वर पिता। आज के जो गुड फ्राइडे परमेश्वर तार अर्थ परमेश्वर तुम्हें आमादेर प्रत्येक जনের पाप के परमेश्वर तुम्हार क्रूशेर उपरे तुम्हें নিয়েছিলে परमेश्वर, তাতে যেন আমরা মুক্তি পাই परमेश्वर, এই পাপ থেকে যেন আমরা স্বাধীনতা পাই परमेश्वर प्रभु। সেই কারণে তুমি তোমার জীবনকে মেষেতে বলিদান করেছো প্রভু, ক্রুশেতে परमेश्वर प्रभु। ধন্যবাদ করি ঈশ্বর প্রভু, এই সুন্দর সময়কে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করি পিতা। আমরা যতজন এই মণ্ডলীতে উপস্থিত আছি परमेश्वर, প্রত্যেক জনকে আমি তোমার রক্তের নিচে রাখি परमेश्वर পিতা। परमेश्वर প্রভু, যে নতুন পালক নতুন দাসকে যে তুমি আমাদের মধ্যে রেখেছো परमेश्वर, সে বাক্যকে যে বইবে परमेश्वर, সে বাক্যের দ্বারা যেন আমরা নিজের জীবনকে পরিবর্তন করতে পারি, আর তোমার বাক্যের মধ্যে যেন আমরা আরো পরিপক্কতা হতে পারি, এবং যেন তোমার বাক্যের মধ্যে যেন আমরা চলতে পারি परमेश्वर প্রভু। পিতা परमेश्वर, তুমি আশীষ অনুগ্রহ করো परमेश्वर, আমাদের প্রত্যেক জনের সঙ্গে প্রত্যেক জনের সাথে থাকো परमेश्वर प्रभु। सारा आदर सारा महिमा ईश्वर তোমাকে দি পিতা, তুমি শুনো স্বর্গ রাজ্য কবুল করো, যিশুর নামে চাই, আমেন। আমেন 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 আমেন। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय हमारे जीवन में रखा है। আর সর্বপ্রথম প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই কি সুন্দর সময় প্রভু আমাদের জীবনে রেখেছে। और साथ साथ में हम धन्यवाद देते हैं पास्टर जी का जो निमंत्रण दिया प्रभु के वचन को बांटने के लिए आप लोग के बीच में।
আর সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জানাই কি পাস্টার জি যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আপনাদের মাঝে প্রভুর বাক্যকে রাখার জন্য। तो पास्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, दिल से गहराई से प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु के दास को भी धन्यवाद देते हैं। আর প্রভু দাসকে পাস্টারকে অনেক হৃদয়ের গভীরতার সাথে ধন্যবাদ জানাই। और वचन में जाने से पहले कुछ बताना चाहते हैं। আর বাক্যে যাওয়ার আগে কিছু বলতে চাই। ये जो स्थान है, ये जो जगह है, ये जो एजी चर्च आसनसोल, ये स्थान से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। আর এই যে স্থান রয়েছে যে এজি চার্চ আসানসোল রয়েছে এটার মধ্যে থেকে পাস্টারজির একটা খুবই গভীর একটা সম্পর্ক রয়েছে। ये स्थान से मेरा उद्धार हुआ है। अरे- उद्धार मतलब इसी स्थान से मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना कि ये सच्चा परमेश्वर है। আর এই স্থানের থেকে পাস্টারজি উদ্ধারকে পেয়েছেন, তার মানে এই স্থান থেকে পাস্টারজি জানতে পেরেছেন প্রভুর সম্পর্কে। 2008 में प्रभु को हम विश्वास किए। यहाँ पे यूथ कैंप होता है अक्टूबर महीना में, उस यूथ कैंप 2008 में यहाँ पर हम प्रभु को जाने। আর 2008-এ যে ইউথ ক্যাম্প আসানসোল চার্চের মধ্যে হয়েছিল সেটির মধ্যে পাস্টারজি প্রভুর নামকে জেনেছিলেন। तो उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक बार यहाँ पर परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है आप लोग के बीच में। আর সে মহান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই কি আরেকটি বার ঈশ্বর এই জায়গায় সুযোগকে দিয়েছে ঈশ্বরের और साथ মহিমা साथ করার में फिर से জন্য। प्रभु के दास को धन्यवाद देते हैं, वो मेरा पास्टर भी है और मेरा टीचर भी है। আর আরেকটি বার সেই পাস্টারকে ধন্যবাদ জানাই কি সেই পাস্টারজি আমার পাস্টারের পাস্টারও আর উনি একজন টিচারও। और उन्होंने अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी प्रभु के बातों को सिखाया, इसीलिए परमेश्वर हम लोगों को फलवंत कर रहा है, आशीषित कर रहा है जिस जगह में हम लोग सेवा काम कर रहे हैं। আর এই পাস্টার শান উনি ভালো ভালো কথাকে ঈশ্বরের শিক্ষাকে শিখিয়েছিলেন যার জন্য আজকে ঈশ্বরের বাক্য আরো ফলবন্ত হচ্ছে। हालेलुया, হালেলুয়া हालेलुया। হালেলুয়া। उस आने से पहले हम थोड़ा सा नर्वस थे। नर्वस इसलिए थे कि हम अपना गुरु के सामने कैसे प्रचार करेंगे। আর পাস্টারজি স্টেজে আসার আগে একটু নার্ভাস ছিলেন কেননা উনি ভাবছেন ওনার গুরুর সামনে উনি কিভাবে প্রচার मगर করবেন। प्रभु को हम धन्यवाद देते कि प्रभु का वचन कहीं भी प्रचार करना है। কিন্তু প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই কি প্রভুর বাক্য যে কোনো জায়গায় প্রচার করে। हालेलुया। হালেলুয়া। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे। তো আসুন আমরা বাক্যে যাব। आज जैसे एक विशेष दिन है गुड फ्राइडे, जिसको हम लोग मनाते हैं। আর আজকে যে একটা বিশেষ দিন গুড ফ্রাইডে যে আমরা পালন করে থাকি। गुड फ्राइडे का मतलब क्या है, আর গুড ফ্রাইডের মানে কি कोई भी बताएं? আর কেউ বলুন। कोई भी बता सकते हैं? আর যে কেউ বলতে পারেন। कोई भी? যে কেউ। सभी लोग, हाँ बोलिए कोई। क्यों हम लोग मनाते हैं इसको? আর আমরা কেন এই দিনকে পালন করে থাকি क्यों इस चीज़ को हम लोग मानना जरूरी है? আর কেন এই জিনিসকে এই দিনকে মানা খুবই জরুরি। गुड फ्राइडे का मतलब है भला शुक्रवार, अच्छा शुक्रवार। আর গুড ফ্রাইডের মানে হচ্ছে ভালো শুক্রবার। हालेलुया। हालेलुया। क्यों भला शुक्रवार है? আর কেন এই শুভ শুক্রবার क्यों गुड फ्राइडे हम लोग बोलते हैं? আর केन আমরা गुड फ्राइडे बोले থাকি। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु কেননা इस दुनिया में आकर हमारे लिए, मानव जाति के लिए क्रूस पे चढ़ गया, इसीलिए गुड फ्राइडे बोलते हैं, अच्छा शुक्रवार। আর আমরা এর জন্য বলে থাকি কারণ আমাদের ঈশ্বর আমাদের জন্য এই জগতে এসে নিজের জীবনকে ক্রুশে দিয়েছেন, এই জন্য আমরা গুড ফ্রাইডে বলে থাকি। मेरे भाई मेरे बहन, इस दुनिया में शुक्रवार को बहुत सारे लोग मरा, महान महान लोग, बहुत बहुत बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग मरा, मगर ऐसा बात नहीं। मगर यीशु मसीह की मृत्यु के ऊपर देखिए, भला शुक्रवार, गुड फ्राइडे बोलकर आज हम लोग मानते हैं। আর হে প্রিয় ভাই বোনেরা এই শুক্রবারের দিনে হতে পারে অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী অনেক বড় বড় জ্ঞানী মানুষেরা মারা গেছে, কিন্তু প্রভু যিশুর যে আজকের মৃত্যুর দিন সেই দিনকে কিন্তু গুড ফ্রাইডে বলা হয়েছে। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए पूरा वर्ल्ड आज के दिन को विशेष दिन या तो इस दिन को मानते हैं। আর এই জন্য পুরো পৃথিবী আজকে এই দিনকে বিশেষ রূপে পালন করে। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे। তো আসুন আমরা বাক্যে দেখব आज का जो संदेश है, আজকের যে বার্তা क्रूस की कथा बोल सकते हैं, আর কুরুষের কাহিনী जो কুরুষের কথা। हमारे सामने, हमारे इस दुनिया में, इस जगत में यीशु मसीह आकर उस क्रूस की कथा को हम लोगों के बीच में रखा है। আর সে আমাদের মাঝে প্রভু যিশু এসে সেই ক্রুশের কথাকে কিন্তু সবারই মাঝে রেখেছে। हालेलुया। হালেলুয়া। क्या यीशु मसीह के लिए हाथ उठाकर हालेलुया बोल सकते हैं? কি প্রভু যিশুর জন্য হাত और जोर से बोल सकते हैं? হালেলুয়া। हालेलुया।
इसीलिए बोलना है আর এই জন্য বলতে হবে क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आ गया। আমেন, কারণ আমাদের জন্য স্বর্গকে ছেড়ে এই পৃথিবীতে এসেছে। आपको चढ़ना चाहिए क्रूस के ऊपर, मगर वो आपके लिए चढ़ गया। আর আপনাকে সেই ক্রুশের উপর চড়া উচিত ছিল, কিন্তু সেই জায়গায় প্রভু নিচে চেপেছে। हालेलुया। হালেলুয়া। इसीलिए चिल्लाकर लोगों के सामने बोलना है, प्रभु की महिमा करना है। আর এই জন্য চিৎকার করে লোকের সামনে বলতে হবে, প্রভুর মহিমা করতে तो आज হবে। का संदेश है क्रूस की संदेश बोल सकते हैं, या तो क्रूस की कथा बोल सकते আর हैं। আজকের যে বার্তা সেটা হচ্ছে ক্রুশের যে কথা, সেই কথা। कोई भी मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों 1 का 18 पद कोई भी पढ़े। আর বের করুন প্রথম কোরিন্থীয় 1:18 পদ। कोई भी हिंदी में या तो बांग्ला में कोई भी पढ़ सकते हैं। আর যে কেউ পড়তে পারেন, হিন্দিতে নয় বাংলায়। हाँ हाँ। কারণ সেই ক্রুশের কথা যাহারা বিনাশ পাইতেছে তাহাদের কাছে মূর্খতা, কিন্তু পরিত্রাণ পাইতেছি যে আমরা আমাদের কাছে তাহা ঈশ্বরের পরাক্রম স্বরূপ। কারণ লিখিত আছে, আমি জ্ঞানবানদের জ্ঞান নষ্ট করিব আর বিবেচক লোকের বিবেচনা ব্যর্থ করিব। बस 18 पद पढ़े ना। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्रूस की कथा में 2 बातें आपके बीच में हम रखना चाहते हैं। আর এই ক্রুশের কথার মধ্যে দুটি কথা আপনাদের মাঝে রাখতে চাই। क्रूस की कथा 2 बातें, यहाँ पर एक विशेष जो बातें हैं 2 बातें हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। আর এই ক্রুশের কথার দুটি বিশেষ কথা আপনাদের মাঝে রাখতে চাই। एक है जो उस क्रूस की कथा के ऊपर, उस संदेश के ऊपर विश्वास करेगा, उसके लिए सामर्थ के वचन है या तो सामर्थ है। আর যে সেই ক্রুশের কথাকে বিশ্বাস করবে তার জন্য সেটা সামর্থ্যের কথা। और जो विश्वास नहीं करेगा, আর যে বিশ্বাস করবে না, वहां पर देखिए लिखा हुआ है विनाश होगा, नाश होगा। আর সেখানে লেখা আছে কি বিনাশ হবে, নাশ হবে। हालेलुया। हालेलुया। आप बहुत ही परमेश्वर के नजर में अनमोल है, इसीलिए आप इस जगह में आप बैठे हुए हैं। আর আপনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আজকে খুবই মূল্যবান, যার কারণে আজকে এই জায়গায় আপনি বসে ये আছেন। संदेश आपके लिए है। আর এই বার্তা আপনার জন্য। यहाँ पर 2 प्रकार का बातें बता रहा है। एक है जो विश्वास करेगा उसके लिए सामर्थ की बात है। আর এখানে দুটি কথা বলছে, আর একটা হচ্ছে যে বিশ্বাস করবে তার কাছে সেটা সামর্থ্য। जो क्रूस की कथा के ऊपर, वो संदेश के ऊपर जो विश्वास करेगा उसके लिए सामर्थ की बात है। আর যে ক্রুশের কথার উপর বিশ্বাস করবে তার কাছে সেটা সামর্থ্য। मगर जो विश्वास नहीं करेगा আর যে বিশ্বাস করবে না, उसके लिए मूर्ख की बात है। আর তার কাছে সেটা वो মূর্খতা। नाश हो जाएगा। আর সে নাশ হয়ে যাবে। हालेलुया। হালেলুয়া। ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, আর এই পৃথিবীতে অনেক লোকেরা मगर রয়েছে, आपको क्यों चुना? কিন্তু আপনাকে কেন आपको মনোনীত क्यों করেছে? नाम लेकर बुलाया? আপনাকে কেন নাম নিয়ে ডেকেছে? आप विशेष लोग हैं। আর আপনি বিশেষ লোক। आप परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, चुना हुआ व्यक्ति है। আর আপনি ঈশ্বরের মনোনীত লোক, মনোনীত বংশ। और ये क्रूस की कथा आपके लिए, हमारे लिए सामर्थ की बात আর है। এই পুরুষের কথা আপনার জন্য, আমার জন্য সামর্থ্যের কথা। हालेलुया। हालेलुया। हाले मेरे साथ में आपको वचन सुनना है तो हम बीच बीच में हालेलुया बोलेंगे। আর যদি আমাদের সাথে আপনি বাক্য শুনতে চান তো মাঝে মাঝে হালেলুয়া यदि বলতে হবে। हालेलुया बोलने में आपको खराब लगता है, दिक्कत लगता है, तो आप बहुत बड़ा समस्या में फंसेंगे। আর আপনার যদি হালেলুয়া বলতে অনেক সমস্যা হচ্ছে, এর মানে আপনি অনেক বড় সমস্যার মধ্যে प्रभु পড়ে का আছেন। लोगों को हर समय, हर बातों में, हर एक कार्य में प्रभु को धन्यवाद देना है। আর প্রভুর লোকেদের সর্বসময় সর্ব কাজে প্রভুকে ধন্যবাদ দিতে হবে। हालेलुया। হালেলুয়া। इसीलिए हम हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। आप जानते हैं हालेलुया का मतलब है प्रभु की महिमा हो। अरे बस मेरे साथ में आप भी प्रभु की महिमा करते रहे। আর এই জন্য আপনিও আমাদের সাথে ঈশ্বরের মহিমা করুন। हालेलुया। हालेलुया। और आगे देखने की कोशिश करेंगे। আর আরো আগে আমরা দেখব, आप मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों 1 का 24 पद यहीं पे है, आप पढ़िए। 1:24 কেউ পড়ে দিন। কিন্তু জিহুদি ও আহত সকলের কাছে খ্রিস্ট ইসরায়েলের পরাক্রম ও ইসরায়েলের জ্ঞান স্বরূপ। हालेलुया। यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। আর এখানে দেখার চেষ্টা করব। यहाँ पर लिखा हुआ है, আর এখানে লেখা আছে, इस क्रूस की कथा के लिए, इस क्रूस की कथा से परमेश्वर बुलाहट देता है। আর এই ক্রুশের কথার দ্বারা ঈশ্বর কিন্তু তার বোলাহাটকে দিয়ে जैसे থাকে। कुछ शब्द पहले हम आगे बताएं कि आपको परमेश्वर बुलाहट दिया है इस क्रूस की कथा के माध्यम আর से। যেমন বলা হলো যে আপনাকে ঈশ্বর কিন্তু আহ্বান করেছেন এই ক্রুশের কথার इस মাধ্যমে। वचन से परमेश्वर आपको बुला लिया है। আর এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর আপনাকে
আপনাকে ডেকে নিয়েছে। और बाइबल कहता है আর বাইবেল বলছে कि जगत से पहले ही परमेश्वर आपको चुन लिया है। আর জগৎ পতনের পূর্বে ঈশ্বর আপনাকে মনোনীত जगत করেছে। के उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर आपको जानता था। আর জগৎ সৃষ্টির আগে ঈশ্বর আপনাকে तो জানে। यहाँ पर लिखा हुआ है, কারণ এখানে লেখা আছে ये संदेश के पीछे আর এই বার্তার পেছনে परमेश्वर बुलाहट देता है, আর ঈশ্বর আহ্বান করে বুলাতা থাকেন, है। ঈশ্বর ডেকে থাকেন, क्योंकि ये संदेश में अच्छा है। কারণ এই সন্দেশের বার্তার মধ্যে ভালো রয়েছে। हालेलुया। হালেলুয়া। आप संसार के संदेश में जाएंगे, আর আপনি যদি সংসারের কথার মধ্যে যাবেন संसार के बातों में आप जाएंगे, আর সংসারের কথার মধ্যে আপনি যাবেন निराशा पड़ा हुआ है। আর সেটার মধ্যে নিরাশা लोग রয়েছে निराशा में जा रहे हैं। আর লোকেরা নিরাশার মধ্যে मगर যাচ্ছে। जो इस संदेश को मानेगा আর কিন্তু যেই जो বার্তাকে विश्वास মানবে करेगा, আর যে বিশ্বাস করবে उसके लिए अच्छी बात रखा हुआ है। আর তার জন্য সেটা ভালো কথা রাখা আছে। हालेलुया। হালেলুয়া। यहाँ पर लिखा हुआ है, এখানে লেখা আছে ये क्रूस के ऊपर से परमेश्वर आपको बुलाता है, আর সেই ক্রুশের উপর থেকে ঈশ্বর আপনাকে ডাকছেন संसार के लोगों को बुलाता আর है, সংসারের লোকেদেরকে हर एक ডাকছেন जाति को बुलाता আর है। প্রত্যেক জাতিকে ডাকছেন। हालेलुया। হালেলুয়া। यहाँ पर परमेश्वर बुलाहट देता है। এখানে ঈশ্বর ডেকে থাকেন। यीशु मसीह इस क्रूस के ऊपर मरने का मकसद एक ही था, वो हर एक जाति को बचाना चाहता था इस क्रूस की कथा से। আর প্রভু যিশুর সে ক্রুশে মৃত্যুর একটাই উদ্দেশ্য ছিল যে সে সকল মানব জাতিকে বাঁচাতে চায়। यीशु मसीह केवल आपके लिए नहीं मरा, আর প্রভু যিশু কেবল আপনার জন্য ये মরেননি, दुनिया में जितने भी मनुष्य है, मानव जाति है, सबके लिए मरा। আর এই पृথিবীতে যত সকল জাতি রয়েছে মানব জাতির জন্য মারা वो গেছে। सबको बुला रहा है, আর সে প্রত্যেককে ডাকছে, मगर आना पड़ेगा, কিন্তু আপনাকে আসতে হবে वही उद्धार पाएगा। আর সেই उद्धार পাবে। हालेलुया। 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 इधर से बोले, मगर इधर से लोग मतलब इसीलिए हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं, बांग्ला में बोल रहे हैं, ताकि आप लोग सब लोग समझे। আর এর জন্য বলা হয়েছে বাংলা হিন্দি তাকে আপনারা প্রত্যেকে इधर का বুঝতে लोग পারেন। सब लोग मेरे साथ में, मगर इधर का लोग थोड़ा सा हिचकिच हो रखी, बोले कि नहीं बोले। हालेलुया। हालेलुया। चलिए आगे चलते हैं। আসুন আগে দেখব। पहला कुरिन्थियों 1:23 पद देखिए। আর প্রথম করিন্থীয় 1:23 পদ আমরা দেখব। কিন্তু কিন্তু আমরা ক্রুশে হত খ্রিস্টকে প্রচার করি তিনি যিহুদীদের কাছে বিঘ্ন ও পরজাতিদের কাছে মূর্খতা স্বরূপ। हालेलुया। यहाँ पर और एक बात बताना चाहते हैं, जो एक क्रूस की कथा के पीछे परमेश्वर का एक मकसद है, कि योजना है जो हम लोगों को देना चाहता है। এখানে আরেকটা কথা বলতে চাই, এই ক্রুশের কথার পিছনে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে যেটা আমাদেরকে বলতে চাই। यीशु मसीह अपना काम इस दुनिया में आकर करके चला गया, जितना साल का उनका सेवा था वो कर चला गया। আর প্রভু যিশু এই পৃথিবীতে যতদিন তার সেবা ছিল সেই সেবাকে করে উনি চলে গেছেন। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? আর এখানে কি রাখা আছে? आपको और हमको क्या करना है? प्रचार करना है इस क्रूस की कथा को, इस संदेश को, इस वचन को लोगों को सुनाना है। আর আপনাকে আর আমাদেরকে প্রচার করতে হবে এই ক্রুশের কথাকে, এই প্রভু যিশুর মৃত্যুকে যে লোকেদেরকে বলতে হবে। मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सारे लोग सोचते हैं, ऐसा मन में सोचते हैं, केवल पास्टर ही प्रचार कर सकता है। আর হে প্রিয় ভাই বোনেরা, অনেক লোকেরা এরকম ভেবে থাকেন মনের মধ্যে কেবল পাস্টাররাই প্রচার করবে, लीडर लोग ही प्रचार कर सकता है। আর লিডার লোকেরাই প্রচার করতে পারবে। हालेलुया। हालेलुया। मगर यहाँ पर यदि आप एक अच्छा विश्वासी है, आप चर्च में आते हैं, आपको भी परमेश्वर ये दायित्व देता है, इस क्रूस की कथा, इस संदेश को उन लोगों तक पहुँचाए जो लोग अभी तक प्रभु को नहीं जानता है। আর আপনি যদি এক ভালো বিশ্বাসী, আপনি যদি চার্চে আসেন, তো এটা আপনারও কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছে এই দায়িত্বকে, তাকে আপনিও ঈশ্বরের বাক্যকে শোনাতে পারেন যারা বাইরে রয়েছে। यहाँ पर क्या बोला? प्रचार करे। আর এখানে কি বলছে? প্রচার করো। नहीं प्रचार करेंगे, আর যদি প্রচার না করবে संसार में आप नजर उठा लीजिए, আর সংসারে আপনি তাকিয়ে দেখুন लोग नाश हो रहा है। আর লোকেরা নাশ হচ্ছে, बिना प्रभु को जाने, बिना विश्वास कर लोग नाश हो रहा है। আর প্রভুকে না জেনে লোকেরা নাশ হচ্ছে। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आपसे निवेदन है, ये वचन आपसे निवेदन करता है, आप इस कहानी को, यीशु मसीह का जो मृत्यु है, जो मृत्यु हुआ, उसके बारे में लोगों को सुनाएं, क्योंकि उसके लिए भी यीशु मसीह इस दुनिया में आया। আর হে প্রিয় ভাই বোনেরা, এই বাক্য আমাদেরকে বলছে, শেখাচ্ছে কি প্রভু যিশুর যে মৃত্যুর যে সংবাদ, যে ক্রুশের কথা, সেটা যেন আমরা লোকেদেরকে শোনাই। हालेलुया। हालेलुया। प्रचार करना है। আর প্রচার করতে आप হবে। जहां भी आप काम करते हैं, আর আপনি যে জায়গায় কাজ आप हो सकता করছেন, काम से जुड़े हुए हैं। আপনি হতে পারে কোনো কাজের মধ্যে যুক্ত बहुत রয়েছেন। सारे लोग बोलते हैं, सोचते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम काम करते हैं, मेरा पास समय नहीं है कि हम पास्टर के साथ में
जाकर कहीं पे प्रचार में जाए, सुसमाचार सुनाने के लिए जाए। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। আর অনেক ব্যক্তিরা এমন মনের মধ্যে ভেবে থাকেন কি আমি তো পড়াশোনা করছি, আমি চাকরি করছি, আমি অনেক ব্যস্ত রয়েছি, সেই কার্য আমি পাস্টরের সাথে গিয়ে করতে পারছি না, শোনাতে পারছি না। मगर हम लोग भूल जाते हैं আর কিন্তু আমরা ভুলে থাকি परमेश्वर आपको जहाँ भी रखा है, আর ঈশ্বর আপনাকে যে জায়গায় आप রেখেছে, हो सकता है पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, कहीं पढ़ते हैं कॉलेज में, जहाँ भी आपको परमेश्वर रखा है, आप काम जहाँ पर भी करें, वहीं पे आप प्रभु का इस कहानी को, इस वचन को आप लोगों को बांट सकते हैं, सुना सकते हैं। আর ঈশ্বর আপনাকে যে জায়গায় রেখেছে, যে কলেজে যে পড়াশোনা স্টাডি করার জায়গায় রেখেছে, সেই জায়গায় আপনি ঈশ্বরের এই কথাকে, এই কাহিনীকে আপনি সেখানে বলতে ये পারেন। संदेश सबके लिए है, আর এই বার্তা সবার জন্য, हर एक जाति के लिए আর है। প্রত্যেক জাতির জন্য। इसीलिए यहाँ पर बता रहा कि हम प्रचार करें। আর এই জন্য এখানে বলছি যেন আমরা প্রচার করি। और आप कुरिन्थियों का किताब 11 का 26 पद पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, আর কোরিন্থীয় পুস্তক 11 অধ্যায় 26 পদ যদি আপনি পড়েন, সেখানে লেখা আছে जब तक प्रभु दोबारा इस दुनिया में ना आए, तब तक प्रभु के मृत्यु के बारे में प्रचार करो। আর যতক্ষণ না প্রভু দ্বিতীয়বার এই জগতে না আসছেন, ততক্ষণ তুমি প্রভুর মৃত্যুকে প্রচার করো। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा पढ़ लीजिए, नहीं तो बोलेंगे आप क्या बोल रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 11 का 26 पद। क्योंकि जब सभी दूध या रोटी खाते हो और इस कटोरी में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। क्या करना है सिस्टर? जब तक नहीं आता है, আর যতক্ষণ না প্রভু না আসছেন, ये आपको दायित्व दिया है, এটা আপনাকে দায়িত্ব ये দিয়েছে, कलेशिया को दिया है। এটা মণ্ডলীকে দায়িত্ব দিয়েছে। हालेलुया। हालेलुया। ये कलेशिया को दिया है। आप हम और एक कलेशिया है, परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का घर है। আর আমরা আপনারা ঈশ্বরের সেই মন্দির, ঈশ্বরের ভবন। यहाँ पे लिखा है जब तक वो नहीं आता है, আর এখানে বলছে কি যতক্ষণ না তিনি না আবার আসছেন, उसके मृत्यु को, আর তার মৃত্যুকে, जैसा आज हम लोग बोले गुड फ्राइडे, আজকে যেমন আমরা বলছি গুড ফ্রাইডে, भला शुक्रवार, আর সে শুভ শুক্রবার, अच्छा আর शुक्रवार, ভালো শুক্রবার केवल हम विश्वासियों के लिए শুধু কি আমরা বিশ্বাসীদের জন্য? नहीं, না, उन लोगों के लिए भी আর তাদেরও জন্য, जो लोग प्रभु को अभी तक नहीं जानता। আর যারা প্রভুকে এখনো জানে না। ये संदेश उन लोगों के लिए भी है। আর এই বার্তা তাদেরও জন্য। इसीलिए आपको जहाँ भी रखा है परमेश्वर, जिस स्थान से में आप काम करते हैं, रहते हैं, आप वहीं पे प्रभु के नाम को प्रचार कर सकते हैं। আর এই জন্য ঈশ্বর আপনাকে যে জায়গায় রেখেছে, যে স্থানে আপনাকে রেখেছে, সেই জায়গায় আপনি ঈশ্বরের কথাকে প্রচার করতে जब आप পারেন। प्रभु के नाम को प्रचार करेंगे, আর যখন আপনি ঈশ্বরের কথাকে প্রচার করবেন, परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। আর ঈশ্বর আপনার সাথে থাকবে। जब परमेश्वर के वचनों को आप लोगों को सुनाएंगे, আর যখন ঈশ্বরের বাক্যকে আপনি লোকেদেরকে শোনাবেন, बोलने से पहले परमेश्वर आपको सिखाएगा। আর বলার আগে ঈশ্বর আপনাকে শেখাবেন। हालेलुया। হালেলুয়া। तो हमें दायित्व दिया है, हमें बोलता सेवा काम को कलेशिया को सौंप दिया है। ये सेवा जो हम लोगों को दिया है, लोगों के तक पहुंचाना है हम लोगों को। আর ঈশ্বর বলছে এই সেবা কার্যকে মণ্ডলীকে দিয়ে দিয়েছে, এই সেবা কার্য মণ্ডলীকে দেওয়া হয়েছে। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बातें इसीलिए बता रहे हैं আর এই কথা এই জন্য বলা क्योंकि হচ্ছে, कभी कभी हम लोग नामधारी क्रिश्चियन बन के रह जाते আর हैं। কখনো কখনো আমরা নামমাত্র খ্রিস্টান হয়ে कभी থেকে कभी যাই। हम लोग अपने तक ही रखते हैं। আর কখনো কখনো আমরা নিজেদের মধ্যে সেটা हम সীমিত लोग রাখি। इतना सोचते हैं हम बच गए, लोग नाश हो रहा तो होने दो। আর আমরা এটা ভেবে থেকে আমি তো বেঁচে গেছি, সে নাশ হচ্ছে হতে দিন। बाइबल में कहता है, আর বাইবেল বলছে, आप यूहन्ना का किताब 15 अध्याय में पढ़िएगा, আর আপনি যোহনের পুস্তক 15 অধ্যায়ে পড়বেন, मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है আর সেখানে লেখা আছে जो फल नहीं लाएगा আর যে ফল না নিয়ে আসবে, उसको क्या करे, जो पेड़ फल नहीं लाएगा আর যে গাছ ফল নিয়ে আসবে না, क्या करेगा सिस्टर? एकदम काट कर जला देगा। আর তাকে কেটে জ্বালিয়ে দেওয়া। मगर जो फलेगा, কিন্তু যে ফল নিয়ে আসবে, जो फल लेके आएगा, আর যে ফল নিয়ে আসবে, उसको और अच्छा बनाएगा, और ताकि ज्यादा फल लेकर के আর आए। তাকে আরো ভালোভাবে তৈরি করবে যাতে আরো বেশি ফলকে নিয়ে আসতে পারে। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन कहता है, এটা বাক্য বলছে। इसीलिए आपको और हमको प्रचार करना है। এজন্য আপনাকে আমাদেরকে প্রচার করতে হবে। ये बात हम नहीं जानते थे। আর এই কথা কিন্তু পাস্টার জি জানতেন না। 2 साल प्रभु के दास के साथ में सेवा कर रहे थे, मगर हमको सेवा के बारे में पता नहीं था। আর পাস্টার জি সিনিয়র পাস্টারের সাথে সেবা করছিলেন, কিন্তু তিনি জানতেন না সেবার সম্পর্কে। जहाँ भी भेज रहा था हम लोग जा रहे थे, भूखा प्यासा जहाँ भी हम लोग जा रहे थे, मगर सेवा का मतलब पता नहीं था। আর যেখানে পাস্টার জিকে পাঠানো হতো, পাস্টার জি খিদেতে তৃষ্ণায় সেখানে যেতেন, কিন্তু সেবা কাজের মানে তিনি জানতেন না। मगर जब परमेश्वर बात किया কিন্তু যখন ঈশ্বর কথা कि বললেন, बेटा मैं तुझे सेवा के लिए चुना, কি সন্তান আমি আমাকে আমার সেবার জন্য তোমাকে মনোনীত করেছি, उस समय से परमेश्वर के लिए
दिन रात जब भी मौका मिलता है परमेश्वर की सेवा के लिए निकल जाते हैं। আর সেই সময় থেকে যখন সময় পান পাঁচটা যে ঈশ্বরের সেবার জন্য বেরিয়ে যান। यदि फल नहीं होगा हमारे जीवन से तो परमेश्वर काट देगा और जला देगा। আর যদি আমাদের জীবন থেকে ফল না উৎপন্ন হয় তো ঈশ্বর কিন্তু কেটে দেবে এবং জ্বালিয়ে দেবে। इसीलिए अब जहाँ भी परमेश्वर आपको रखा है आपको वहीं पर परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं। এই জন্য যে জায়গায় ঈশ্বর আপনাকে রেখেছেন সেই জায়গায় আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে বলতে পারেন। क्योंकि क्रूस की कथा जो विश्वास करेगा उसके लिए सामर्थ की बात है, जो विश्वास नहीं करेगा उसके लिए मूर्खता की बात है और वो नाश हो जाएगा। আর কেননা ক্রুশের যে কথা যে বিশ্বাস করবে তার কাছে পরিত্রাণ স্বরূপ, আর যে বিশ্বাস করবে না তার কাছে মূর্খতা। हालेलुया। হালেলুয়া। चलिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। আসুন আরেকটু আগে দেখবো আমরা। कोई मेरे साथ में आप निकालेंगे আর বের করুন कुलसियों का किताब 2 अध्याय 14 पद देखेंगे। আর কলসীয়র পুস্তক 2 অধ্যায় 14 পদ দেখব। আমাদের প্রতিকূল যে বিধিবদ্ধ হস্তলেখ্য আমাদের বিরুদ্ধ ছিল তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছেন এবং প্রেগ দিয়া ক্রুশে লটকাইয়া দূর করিয়াছেন। আমেন। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? আর এখানে কি লেখা আছে? यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभु का वचन कहता है। আর এখানে সুন্দর প্রভুর বাক্য বলছে। यहाँ पे बोल रहा है 14 अध्याय में, আর এখানে 2 का বলছে 14 में, এখানে বলছে 2 অধ্যায় 14 পদে वो जो हम लोग संसार के विधियों में नियम कानून में फंसे हुए थे, আজকে আমরা সংসারের নিয়মের মধ্যে ফেসেছিলাম, ये क्रूस की कथा के माध्यम से सब कुछ मिटा दिया। আর এই ক্রুশের কথার মাধ্যমে সবকিছু মুছে जिस গেছে। पाप में हम लोग फंसे हुए थे, আজ পাপের মধ্যে আমরা ये ছিলাম, क्रूस की कथा के माध्यम से सब कुछ मिटा दिया। আর সেই ক্রুশের কথা সমস্ত কিছু মুছে यहाँ দিয়েছে। पर ऐसा लिखा हुआ है, এখানে এটা লেখা আছে जो नियम कानून संसार का जो विधि है उसमें जो फंसे हुए थे उसको क्या किया? আর সংসারের যে নিয়ম যে বিধি ছিল সেটাকে কি করেছে? हटा दिया। আর হাটিয়ে দিয়েছে। हालेलुया। হালেলুয়া। हम लोग प्रभु में आजाद लोग हैं, আর আমরা প্রভুতে আজকে আজাদ হয়ে গেছি। हम लोग आजाद हैं আর আমরা আজাদ হয়ে গেছি। क्योंकि संसार के नियम कानून जो भी विधि है उन सारे बातों से परमेश्वर हमें बाहर निकाल लिया। কেননা সংসারের যে নিয়ম যে কানুন সেই সমস্ত কিছু থেকে ঈশ্বর আমাদেরকে বের एक बार করেছে। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली আর बजाते একবার हैं। প্রভু যিশুর জন্য হাততালি। हालेलुया। হালেলুয়া। तो यहाँ पर बोल रहा है কারণ এখানে বলছে वो हटा दिया है। আর সেটা দূর করে দিয়েছে। हालेलुया। হালেলুয়া। इतना दूर कर दिया আর है এতটা দূর করে দিয়েছে और वो वापस नहीं आ सकता। আর সেটা সে আবার ফেরত আসতে ये পারবে हमारा না। प्रभु है, আর এটা আমাদের ये हमारा प्रभु बोलता আর है, এটা আমাদের ये প্রভু उनका বলছে। वचन बोलता আর है এটা প্রভুর বাক্য कि বলছে। हमारा वो सारे नियम कानून जो हम लोग दुनिया में थे हम लोग कर रहे थे उन सारे बातों से बाहर निकाल लिया। আর যে নিয়ম কানুন আমাদের মধ্যে ছিল সেই সমস্ত কিছু থেকে ঈশ্বর বের করে দিয়েছে। ये क्रूस की कथा के माध्यम আর से, এই ক্রুশের কথার মাধ্যমে ये वचन के माध्यम আর से। এই বাক্যের মাধ্যমে। हालेलुया। হালেলুয়া। और एक बात हम यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, আর একটা কথা এখানে বলতে চাই, जो आप पहला कुरिन्थियों 1 का 24 पद पढ़े আজ আপনি প্রথম করিন্থীয় 1 অধ্যায় 24 পদ পড়লেন और साथ साथ में यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। আর তার সাথে এখানে দেখার চেষ্টা করব। यहाँ पर एक बातें जो है यहाँ पर हम बोलना चाहते हैं, এখানে একটা কথা যেটা বলতে চাই, आपको परमेश्वर विशेष काम के लिए बुलाया। আর আপনাকে ঈশ্বর বিশেষ কাজের জন্য বেছেছেন। पता नहीं परमेश्वर आपको क्या विशेष काम के लिए इस्तेमाल करेगा। আর জানে না ঈশ্বর আপনাকে কোন বিশেষ কাজের জন্য মনোনীত করেছেন। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, আর অনেক লোকেরা ভেবে থাকেন কি আমি তো কিছুই করতে পারবো না, हम पढ़ा लिखा नहीं है, আর আমি তো পড়াশোনা জানি না। मगर बाइबल बोलता है কিন্তু বাইবেল বলছে परमेश्वर जगत के मूर्ख को चुन लिया। আর ঈশ্বর জগতের থেকে মূর্খদেরকে মনোনীত परमेश्वर করেছেন। किसी को भी इस्तेमाल कर सकता আর है। ঈশ্বর যে কোনো কাউকেই ব্যবহার করতে পারে। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। चलिए और मेरे साथ में थोड़ा सा आगे में जाएंगे। আর আসুন আগে দেখব। पहला पत्रस 2 का 24 पद। আর প্রথম পিতর 2 অধ্যায় 24 পদ আমরা দেখব। তিনি আমাদের পাপভার তুলিয়া লইয়া আপনি নিজ দেহে কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই। তাহারই ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ। আমেন। हालेलुया। হালেলুয়া। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? আর এখানে কি লেখা আছে? एक बार थोड़ा हिंदी में कोई मदद कर दे। আর কেউ যদি হিন্দি বাইবেল এনেছেন একটু পড়ে দিন। वो अपने लिए हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए और धार्मिकता के लिए
हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सुंदर बातें लिखा हुआ है, এখানে খুব সুন্দর কথা লেখা আছে, वो हमारे लिए, আর সে আমাদের জন্য, वो हमारे लिए, আমাদের জন্য, हमारे पाप के लिए, আর আমাদের পাপের জন্য, जो हम लोग किए थे, আর যেটা আমরা করেছিলাম, जो हमारा बाप दादा किया, আর যে আমাদের বংশে করেছিল, उन सारे पापों के लिए क्या किया, क्रूस के ऊपर चढ़ गया। আর সেই সমস্ত পাপের জন্য ক্রুশের উপর চেপে গেল। जैसे कुछ शब्द हमने आपको बताए আর যেমন কিছু শব্দ বলা कि হয়েছে, आपको और हमको चढ़ना था क्रूस के ऊपर, मरना था हम लोगों के लिए, मगर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया। আর আপনাকে আর আমাদেরকে সে ক্রুশের মধ্যে চাপার কথা ছিল, কিন্তু সেই জায়গায় প্রভু যিশু নিজে চেপে গেছেন। हालेलुया। হালেলুয়া। तो और यहाँ पर क्या कहता है, विश्वासियों के लिए यहाँ पर एक विशेष बातें हैं। আর এই বিশ্বাসীদের জন্য একটা বিশেষ কথা এখানে রয়েছে। यहाँ पर बोल रहा है जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु को मानते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, धार्मिकता का जीवन बिताएं। আর বলছে যে বিশ্বাস করে যে প্রভুর পেছনে চলে থেকে সে ধার্মিকতার জীবনকে কাটাবে। केवल हम लोग नाम का विश्वासी नहीं बनेंगे, আর শুধু আমরা নামমাত্র বিশ্বাসী আজকে হব না। धार्मिकता का मतलब जो वचन बोलता है उसके जैसा हम लोग वचन से अपना जीवन को इस दुनिया में बिताएंगे। আর ধার্মিকতার যে বাক্য ঈশ্বর বলছে সেই ধার্মিকতার জীবনকে আমরা এই পৃথিবীর মধ্যে यहाँ কাটাবো। पे बोल रहा धार्मिकता के साथ में क्या वो करें, जीवन बिताएं। আর বলছে ধার্মিকতার সাথে কি করব, আমরা যেন জীবন কাটাতে পারি। हम लोग चर्च में आते हैं, আর আমরা চার্চে এসে থাকি, बहुत सारे लोगों का नजर रहता है ये कहाँ जाता है। আর অনেক লোকেদের দৃষ্টি আমাদের প্রতি থাকে কি এই ব্যক্তি কোথায় যায়। यदि हम लोग अच्छा जीवन नहीं जिएंगे उन लोगों के सामने, तो वो लोग क्या हम लोगों के बारे में सोचेंगे। আর যদি আমরা এই পৃথিবীতে ভালো জীবন না কাটাবো তো সেই ব্যক্তিরা আমাদের সম্পর্কে কি ভাববেন। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा धार्मिकता का जीवन बिताएं। এই জন্য এখানে বলছে ধার্মিকতার জীবন কাটাও। हालेलुया। হালেলুয়া। चर्च में आ रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए। আর চার্চে আপনি আসছেন যেন লোকেরা জানতে পারে। हालेलुया। হালেলুয়া। आपको क्या मिल रहा है, क्या परमेश्वर आशीष कर रहा है, लोगों को पता चलना चाहिए। আর আপনি কি পেয়েছেন, কি আশীর্বাদ ঈশ্বরের কাছে পেয়েছেন লোকেরা জানতে পারে। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग चर्च में आते हैं और फिर घर में जाकर, अपने जगह में जाकर फिर संसार का जैसा जीवन जीने लगते हैं या तो करने लगते हैं। আর আমরা চার্চে তো এসে থাকি কিন্তু বাড়ির মধ্যে গিয়ে আবার সে সাংসারিক যে জীবন সেটা কাটাতে থাকি। चर्च में तो आ रहे हैं, আর চার্চে তো আসছেন, विश्वासी तो बन गए, বিশ্বাসী তো হচ্ছে, बपतिस्मा तो ले लिए, বাপ্তিস্ম তো নিয়েছে, मगर हमारा जीवन संसार में ही मतलब चल रहा है। আর আমাদের জীবন সংসারেই যাচ্ছে। इसलिए ये गुड फ्राइडे के समय में, आज का समय में बोल रहा है वचन कि हम तो चर्च में आ रहे हैं, मगर साथ साथ में हमको धार्मिकता का जीवन जीना, अच्छा जीवन जीना, ताकि लोग देखकर बोले कि ये अच्छा है। আর এই জন্য এই গুড ফ্রাইডের সময় ঈশ্বর বলছে কি আমরা তো চার্চে আসছি কিন্তু আমাদের জীবন ধার্মিকতার জীবন কাটাতে হবে যেন না লোকে দেখে যেন বলতে পারে। मेरे भाई मेरे बहन, মানে হে প্রিয় ভাই বোনেরা, जब प्रभु को हम नहीं जानते थे, আর যখন পাস্টারজি প্রভুকে জানতেন না, जिसको बोलता एक नंबर मताल मतलब पीने वाला, আর যাকে বলেন যে মদ্যপান যে নেশা করে, पीने के बाद कहाँ गिर गए, घर का लोग उठा करके लेके जाता था। আর সেই মদ্যপানের পর কোথায় চলে যেতেন, বাড়ির লোকেরা এসে নিয়ে যেতেন। इस प्रकार का जीवन था मेरा। আর এই প্রকারের জীবন পাস্টারজির ছিল। हालेलुया। হালেলুয়া। मगर जब प्रभु को जाने, কিন্তু যখন প্রভুকে জেনেছেন, जब प्रभु के साथ मेरा रिश्ता बन गया, আর प्रभुর সাথে যখন সম্পর্ক जब हम হয়েছে, प्रभु को जान गए कि ये मेरा सच्चा परमेश्वर আর है, যখন জেনে গেছেন পাস্টারজি কি প্রভুই হচ্ছে একমাত্র ঈশ্বর, ये सारा चीज को छोड़कर परमेश्वर के लिए अच्छा जीवन जीने के लिए आज भी हम कोशिश कर रहे हैं। আর এই সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করে ঈশ্বরের চোখে কি ধার্মিকতার জীবনকে কাটানোর জন্য এখনো চেষ্টা করছে। और आज जहाँ पर हम रहते थे वहाँ का लोग बोलता है ये बहुत अच्छा जगह में गया है। আর আজকে যখন পাস্টারজি যখন সেখানে যান সেই লোকেরা বলে থাকে কি এই খুব ভালো জায়গায় গেছে, क्योंकि एक समय हम शराबी थे, কেননা একটা সময় তিনি মদ্যপায়ী ছিলেন, मगर अब देखता है तो बोलता है बहुत अच्छा है। কিন্তু এখন যখন দেখে থাকেন তখন বলে থাকেন খুবই ভালো। आप विश्वास करें या ना करें, और आपने विश्वास ये एक करो। गवाही है, ये परमेश्वर किया है, और इसके माध्यम से जहाँ पर मेरा घर है अपना, वहाँ का लोग भी चर्च में जा रहे हैं ये गवाही को देखते हुए। আর আপনি বিশ্বাস করুন চাই না করুন এটা পাস্টারজির জীবনে একটা সাক্ষ্য, আর এই সাক্ষ্যকে দেখে সেই সমস্ত এলাকার লোকেরা আজকে চার্চে एक যাচ্ছে। शराबी चर्च में जाकर कैसे बदल सकता है? আর এক মদ্যপায়ী চার্চে গিয়ে কিভাবে পরিবর্তन হতে পারেন, बदल सकता है আর বদলাতে পারেন। जब आप धार्मिकता का जीवन, आप अच्छा जीवन जिएंगे, আর যখন আপনি ধার্মিক लोग आपको देखकर बदलेगा, प्रभु में आएगा। আর যখন আপনি ধার্মিকতার জীবন কাটাবেন লোকেরা আপনাকে দেখে বদলাবে, প্রভুতে আসবে। हालेलुया। हालेलुया। एक बार हाथ उठाकर हाले यीशु मसीह की
और आगे में देखिए क्या बोलता है। আর আরো আগে দেখব কি বলছে। इसी का आगे थोड़ा सा देखिए, আর এটারই আমরা পড়ব। इसी का पढ़िए, नहीं इसी का 24 ही पढ़ो पूरा। 24 তিনি আমাদের পাপভার তুলিয়া লইয়া আপনি নিজ দেহে কাষ্টের উপরে বহন করিলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই। তাহারই ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ। আমেন। यहाँ पर हिंदी में थोड़ा, बांग्ला में थोड़ा अलग है। यहाँ पर लिखा वो उस क्रूस की कथा के माध्यम से चंगाई देता है। আর এখানে লেখা আছে সেই হিন্দি में ক্রুশের लिखा हुआ, কথার थोड़ा सा पढ़ दीजिए মাধ্যমে सिस्टर। আরোগ্য লাভ হয়েছে। 2 का 24 पद। इससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, हाँ। उनके मार खाने से दिन चंगे हो। हाँ, उसी का मार खाने से यीशु मसीह कोड़ा ऐसा नहीं खाया, আর প্রভু যিশু কিন্তু সে কড়া এমনই খাননি, आपका बीमारी के लिए खाया। আর আপনার রোগের জন্য वो খেয়েছেন। जानता था कि मनुष्य के अंदर में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का बीमारी है, আর তিনি জানতেন কি মানুষের মধ্যে অনেক বিভিন্ন প্রকারের রোগ রয়েছে, वो बीमारी के लिए कोड़ा खाया। আর সেই রোগের জন্য কড়া খেয়েছেন। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, আর এখানে ডাইরেক্ট वो লেখা আছে इसीलिए मार खाया है, আর এই জন্য वो মার इसीलिए খেয়েছেন। कोड़ा खाया है, আর এই জন্য কড়া इसीलिए हम लोग খেয়েছেন। गुड फ्राइडे मनाते আর हैं। এই জন্য আমরা গুড ফ্রাইডে वो পালন করি। हमारे लिए वो मरा, আর আমাদের জন্য हमें মরেছে, आशीष करने के लिए मरा, আমাদের আশীর্বাদ हमें দেওয়ার चंगाई জন্য, देने के लिए मरा। আমাদের সুস্থতা দেওয়ার জন্য মরেছে। हालेलुया। হালেলুয়া। इसीलिए भला शुक्रवार हम कहते আর हैं, এই জন্য আজকে আমরা শুভ শুক্রবার বলে इसीलिए থাকি। हम अच्छा शुक्रवार এই बोलते জন্য हैं, আমরা ভালো শুক্রবারকে বলে क्योंकि থাকি, मेरे बीमारी के लिए वो मरा। কেননা আমাদের রোগের জন্য मेरे তিনি समस्या के মরেছেন। लिए मरा। আর আমার রোগের সমস্যার জন্য हालेलुया। তিনি মরেছেন। आप में से হালেলুয়া। बहुत सारे ऐसे लोग होगा जो परमेश्वर बीमारी से चंगाई दिया, আর আপনাদের মধ্যে অনেকেই এমন রয়েছেন যে ঈশ্বর আপনাকে রোগের থেকে সুস্থতা দিয়েছেন। इसीलिए क्रूस का कथा जो संदेश है बहुत महत्वपूर्ण है। এই জন্য কুরুশের যে কথা সেই সন্দেশ কিন্তু খুবই মূল্যবান। आशीष छिपा हुआ है, আর আশীষ সেখানে লুকিয়ে चंगाई আছে, छिपा हुआ আর है। সুস্থতা সেখানে লুকিয়ে আছে। हालेलुया। হালেলুয়া। यहाँ पर लिखा हुआ है এখানে লেখা আছে उसके मार खाने से चंगाई मिला है। আর তার মার খাওয়ার জন্য আমরা সুস্থতাকে और পেয়েছি। मेरे साथ में एक गवाही है मेरा जीवन का। আর আরেকটা সাক্ষ্য রয়েছে। मेरा बचपन से ही मिर्गी बीमारी का मतलब बीमारी था। আর পাস্টাজির কিন্তু ছোটবেলা থেকে পাস্টাজির মির্গি রোগ ছিল। सब लोग जानते हैं मिर्गी बीमारी। আর আপনারা জানেন हाथ হতে पाँव পারে टान মির্গি। लेता है, मुंह से फेन। আর হাত सब পা लोग টেনে जानते हैं? নিত। मिर्गी बीमारी मेरा जीवन में था। আর মির্গি রোগ কিন্তু পাস্টাজির জীবনে ছিল। मेरा माँ, मेरा पिताजी का सरकारी नौकरी था, एशियल का नौकरी था। আর পাস্টাজির মা পাস্টাজির বাবা এসিএল সার্ভিস করতেন। वो बीमारी मेरा बचपन से ही था। আর সেই সমস্যা কিন্তু ছোটবেলার থেকে ছিল। आप समझ सकते हैं वो बचपन के इस समय से ये डॉक्टर यहाँ वहाँ तनख्वाह उठाता था, यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, ये बीमारी के लिए परेशान हो गया था। আর এই রোগের জন্য কিন্তু পাস্টাজির মা বাবা পুরো সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছিলেন। এইদিক ওদিক ডাক্তারের কাছে সেই বেতন তুলে সেই বেতন ডাক্তারের কাছে দিয়ে দিতেন। यदि आप यहाँ पर कोई ऐसे बीमार व्यक्ति बैठे हुए हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए, क्रूस का जो संदेश है, ये जो वचन है उसमें चंगाई है। আর এখানে যদি কোনো অসুস্থ ব্যক্তি রয়েছেন তো আপনি মন দিয়ে শুনুন, ক্রুশের যে কথা সেটার মধ্যে সুস্থতা রয়েছে। तो वो मिर्गी बीमारी से मेरा परिवार परेशान था, আর সেই মির্গি রোগ থেকে সেই পরিবার কিন্তু অশান্তি ছিল। और वो बीमारी के कारण जब हम देखें मेरा परिवार परेशान है तो हम अपने आप को मरने का निर्णय लिए। আর সে পাস্টাজি যখন দেখলেন কি তার পুরো পরিবার সেই রোগের মধ্যে অশান্তিতে ছিলেন, তখন পাস্টাজি ডিসাইড করলেন মৃত্যুর জন্য। क्योंकि मेरा परिवार परेशान है, কেননা পাস্টাজির পরিবার অশান্তি। तनख्वाह उठा रहा है, कभी ये डॉक्टर कभी वहाँ, कभी संसार में दौड़ दौड़ कर परेशान हो गया, আর বেতন তুলতেন আর সে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতেন, ডাক্তারের কাছে এদিক ওদিক দৌড়াতেন, मगर कहीं अच्छा नहीं हो रहा। কিন্তু কোনো জায়গায় সুস্থতা পাননি। हालेलुया। হালেলুয়া। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। আর প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই। इसलिए हम बता रहे थे शुरू करने से पहले আর এই জন্য বলা হলো শুরু করার আগে कि ये स्थान से मेरा गहरा रिश्ता है, আর এই স্থানের থেকে পাস্টাজির একটা গভীর সম্পর্ক आप রয়েছে। लोगों के साथ गहरा रिश्ता है, আর এখানে সম্পর্ক রয়েছে একটা, पास्टर के साथ में गहरा रिश्ता আর है। পাস্টারের সাথে এখানকার সম্পর্ক রয়েছে। हालेलुया। হালেলুয়া। तो 2008 में আর 2008-এ 10/10/2008 আর তারিখ ছিল 10/10/2008। ये जब तक नहीं मरेंगे ये डेट
याद रहेगा। আর যতক্ষণ না পাস্টারজি নিদ্রাগত হচ্ছেন ততক্ষণ এই দিনকে তিনি মনে রাখবেন। हालेलुया। হালেলুয়া। क्योंकि इस दिन में परमेश्वर हमको उस बीमारी से परमेश्वर चंगाई दिया। আর কেননা এই দিনে ঈশ্বর সেই রোগ থেকে পাস্টারজিকে সুস্থতা দিয়েছে। यहाँ पर क्या बोल रहा है? আর এখানে কি বলছে? क्रूस के ऊपर जो मार खाया, जो कोड़े खाए, वो चंगाई देने के लिए। আর ক্রুশের উপর যে মার খেয়েছে কেন? সেটা সুস্থতা দেওয়ার জন্য। आपके जीवन में हो सकता है बड़ा बड़ा बीमारी लेकर बैठे हुए, হতে পারে আপনার জীবনে আপনি বড় বড় সমস্যাকে নিয়ে मगर বসে ये আছেন। संदेश के ऊपर आप विश्वास करें, ये क्रूस का वचन के ऊपर आप विश्वास करें, इसमें चंगाई है। কিন্তু এই সন্দেশ যে বার্তা দিয়েছে সে ক্রুশের কথার উপর আপনি বিশ্বাস করুন, এটার মধ্যে সুস্থতা यदि রয়েছে। परमेश्वर हमको बीमारी से चंगा कर सकता है, मिर्गी बीमारी से, तो आपको क्यों नहीं कर सकता? আর ঈশ্বর যদি পাস্টারজিকে মির্গি রোগ থেকে সুস্থতা করতে পারেন তো আপনাকে কেন নয়? आपके लिए भी यीशु मसीह आया। আপনার জন্য প্রভু যিশু এসেছে। क्रूस की कथा बहुत ही मतलब अनमोल है। আর ক্রুশের কথা খুবই মূল্যবান। हालेलुया। হালেলুয়া। यदि बीमार लोग बैठे हुए हैं, विश्वास करें इस वचन के ऊपर, আর যদি অসুস্থ ব্যক্তি বসে রয়েছেন আপনি বিশ্বাস করুন এই বাক্যের উপর। वो आपके लिए मार खाया, আর সে আপনার জন্য মার খেয়েছে चंगाई देने के लिए, আর সুস্থতা দেওয়ার জন্য, आशीष देने के लिए। আশীষ দেওয়ার জন্য। हालेलुया। হালেলুয়া। हाले चलिए और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। আসুন আরো আগে দেখব। समय पता नहीं पास्टर कब तक पता नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा चलिए आगे और थोड़ा सा चलते हैं। আসুন আগে দেখব। चंगाई परमेश्वर देता है इस कहानी के माध्यम से। আর সুস্থতা ঈশ্বর দিয়ে থাকেন এই কথার ये মাধ্যমে। क्रूस का संदेश के द्वारा परमेश्वर चंगाई देना चाहता है। আর এই ক্রুশের কথার দ্বারা ঈশ্বর কিন্তু সুস্থতা দিতে চান। हालेलुया। হালেলুয়া। तो परमेश्वर देना चाहता है। ঈশ্বর দিতে চান। क्रूस के ऊपर पिता अपना बेटा को दे दिया। আর ক্রুশের উপর সে পিতা নিজের সন্তানকে দিয়ে দিয়েছে। हालेलुया। हालेलुया। क्यों दे दिया? আর কেন দিয়ে দিয়েছে? और यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को देने के लिए। কেননা প্রভু যিশুর দ্বারা আমাদেরকে দেওয়া। आप समझने का कोशिश करें। আপনি বোঝার চেষ্টা করুন। पिता यीशु मसीह के हम लोगों को लिए दे दिया, আর পিতা ঈশ্বর প্রভু যিশুকে আমাদের জন্য দিয়ে और দিয়েছে। यीशु मसीह আর প্রভু যিশু और देना चाहता है। প্রভু যিশু আরো দিতে চান। हालेलुया। হালেলুয়া। प्रभु के पास आकर आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। আর প্রভুর কাছে এসে আপনি কখনো ধোঁকা খাবেন না। एक समय है, একটা সময় हम प्रार्थना कर सकते, আর আমরা প্রার্থনা করতে हम পারি प्रभु को बोल सकते, আর প্রভুকে বলতে পারি प्रभु चंगाई दे, আর প্রভু সুস্থ করো, आशीष दे, প্রভু आशीष করো, मगर परमेश्वर ठीक समय में देगा। কিন্তু ঈশ্বর সঠিক সময়ে দেবে। सोच लीजिए हम तो मरने वाले थे, আর ভাবুন কি পাস্টারজি তো मरने से पहले परमेश्वर वो दिन वो समय को जानता था, इस व्यक्ति को बचाना है, आशीष करना है। আর সে मृत्युर আগে ঈশ্বর কিন্তু সেই কথাকে জানতেন যে এই ব্যক্তিকে বাঁচাতে হবে, আশীর্বাদ করতে হবে। हालेलुया। हालेलुया। एक विशेष आने से पहले जब पास्टर बताए थे कि आपको प्रचार करने के लिए आना है, আর যখন পাস্টার ইনি বলেছিলেন পাস্টারজিকে যে প্রচার করার জন্য আসতে হবে, तो पहला तो हम उनको कुछ बता नहीं पाए, क्योंकि थोड़ा सा मेरा मन में था वो मेरा टीचर है, हम उसके पास में जाकर क्या प्रचार करेंगे। আর পাস্টারজি একটু কিছু বলতে পারেননি পাস্টার সানকে, কেননা ভেবেছিলেন কি উনি তো ওনার গুরু, তো কিভাবে গুরুর সামনে এসে প্রচার করবে। तो पास्टर को हम बताएं कि पास्टर थोड़ा सा हम घर जाकर, क्योंकि अभी हम लोग का चर्च में कुछ काम चल रहा है, जहाँ पर हम लोग टेंट लगाकर, जो बांस का जो टेंट होता है वो लगाकर हम लोग चर्च करते हैं। আর পাস্টারজি বলেছিলেন কি আমাদের চার্চে এখন একটু কাজ হচ্ছে, বাঁশের প্যান্ডেল করে সেখানে চার্চ করা হয়, তো সেখানে একটু কাজ হচ্ছে, বাড়ি গিয়ে আমি খবর জানাবো। तो जिसके कारण थोड़ा देरी के बाद में बात किए और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु अगुवाई किया, मगर एक विशेष बात बोलना चाहते हैं। আর প্রভুকে ধন্যবাদ দিয়েছি, প্রভু আগুয়াই করেছে, আর একটা বিশেষ কথা বলতে চাই। ये 2 दिन से हम प्रार्थना कर रहे हैं। আর এই 2 দিন থেকে পাস্টারজি প্রার্থনা করছিলেন। क्रूस का कहानी के पीछे अच्छा खबर है। আর ক্রুশের কথার পিছনে একটা ভালো খবর রয়েছে। आप आए प्रभु के पास, खाली हाथ आपको जाने नहीं देगा। আর আপনি প্রভুর কাছে এসেছেন, ঈশ্বর আপনাকে খালি হাতে যেতে দেবে कुछ ना कुछ आपका विश्वास के माध्यम से लेके जाएंगे। আর কিছু না কিছু আপনি বিশ্বাসের মাধ্যমে নিয়ে যাবেন। तो एक विशेष बात है जो परमेश्वर लगातार वो बात को मेरे मन में, मेरे जीवन में रख रहा था। আর এক বিশেষ কথা আছে যে ঈশ্বর পাস্টারজি জীবনে সে কথাকে বারবার एक রাখছিলেন। विशेष प्रार्थना दिखा रहा था। আর এক বিশেষ প্রার্থনা ঈশ্বর ये क्रूस का দেখাচ্ছিলেন। कहानी से ही जुड़ा हुआ আর है। এটা ক্রুশের কথার সাথে जब যুক্ত রয়েছে। परमेश्वर कोड़े खाने से चंगाई दे सकता है,
और क्यों नहीं आशीष कर सकता है? আর ঈশ্বর যখন সেই প্রভু যিশু সেই কোড়া খাওয়াতে সুস্থতা দিতে পারে তো আর কেন কিছু দিতে পারে না? तो एक विशेष प्रार्थना परमेश्वर दिखाया है अरे कि यहाँ पर आकर करना है। एक प्रार्थना ये है আর এক বিশেষ প্রার্থনা ঈশ্বর দেখিয়েছে পাস্টারজিকে যে এই জায়গায় এসে সেটা করতে হবে। यदि जिस बहन का विवाह हो गया है मगर अभी तक संतान नहीं हुआ है, हो सकता आपका परिवार में, हो सकता किसी का, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर लगातार 2 दिन से ये बातें रख रहा था कि जाएंगे, प्रचार करेंगे और क्या करना है। तो परमेश्वर ये विशेष बातें मेरे जीवन में रख रहा था। আর হতে পারে অনেক কেউ রয়েছেন কি যার বিবাহ হয়ে গেছে কিন্তু কোনো সন্তান হয়নি, বা তার ফ্যামিলিতে এমন কেউ রয়েছেন যার সন্তান হয়নি, তার জন্য পাস্টারজি প্রার্থনা করতে চান, কেননা ঈশ্বরের আত্মা পাস্টারজিকে এটি একবার করছেন। क्योंकि परमेश्वर ये वरदान, ये आशीष परमेश्वर दिया है हम लोगों का चर्च में। बहुत सारे लोगों को भेलोर से डॉक्टर जवाब दे दिया नहीं हो सकता, मगर प्रभु को धन्यवाद देते, उनका विश्वास, वो चर्च में आया, विश्वास किया, बहुत सारे बहन को परमेश्वर संतान देकर आशीष किया। আর এই আশীর্বাদ কিন্তু আমাদের মণ্ডলীতে রয়েছে, অনেক বোনেরা রয়েছে, অনেক দিদিরা রয়েছে যাদের সন্তান হয়নি, ভেলুরে ডাক্তারের জবাব দিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আসার জন্য, চার্চে আসার জন্য তারা আজকে সন্তানকে পেয়েছে। तो आपके जीवन में हो सकता है, आपका परिवार, आपका रिश्तेदार का जीवन में हो सकता है, उसके लिए जरूर हम प्रार्थना करेंगे। হতে পারে আপনার জীবনে, হতে পারে আপনার পরিবারে, আপনার রিলেটিভের মধ্যে, তো তার জন্য অবশ্যই প্রার্থনা করা হবে। क्योंकि क्रूस की कथा में, इस संदेश में आशीष रखा हुआ है। আর কেননা ক্রুশের সে কথার মধ্যে আশীর্বাদ রয়েছে। हालेलुया! हालेलुया! एक बार जोर से हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया! आइए अंतिम वचन में हम लोग जाएंगे, আসুন আমরা শেষ বাক্য जो দেখব। विशेष कर प्रभु अपने विश्वासियों को, जो उनके पीछे चलते हैं, उनके लिए एक संदेश को रखा है আর যারা বিশেষ করে যে প্রভুর পিছনে যে ব্যক্তিরা চলে থাকেন তার জন্য ঈশ্বর রেখেছে कि अंत के दिन में हमें किस प्रकार प्रभु में आगे चलना है, कैसे इस क्रूस को लेकर आगे बढ़ना है। কেন অন্তিম দিনে আমাদেরকে কিভাবে কি প্রকারে এই প্রভুর পিছনে চলতে হবে। कोई लूका का किताब 9 का 23 और 24 पद पढ़े। আর কেউ লুকের পুস্তক 9 অধ্যায় 23 আর 24 পড়ে দিন। कोई पढ़े 23-24। আর তিনি সকলকে বলিলেন, কেউ যদি আমার পশ্চাতে আসিতে ইচ্ছা করে তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, প্রতিদিন আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক এবং আমার পশ্চাৎগামী হোক। কেননা যে কেউ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে সে তাহা হারাইবে, কিন্তু যে কেউ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায় সে তাহা রক্ষা করিবে। यहाँ पर देखने का कोशिश करेंगे, আর এখানে দেখার চেষ্টা করব जो प्रभु का लोग है আর যে প্রভুর লোক রয়েছে उनको बोलना चाहता है, আর তাদেরকে বলতে চায়, यहाँ पर आपको बताना चाहता है, এখানে আপনাকে বলতে চায়, हमको बताना चाहता আর है, আমাদেরকে বলতে जो চায়, मेरे पीछे आना चाहता আর है যে আমার পেছনে চলতে চায় वो अपना क्रूस हर दिन उठाकर चले। আর সে নিজের ক্রুশ প্রত্যেক दिन উঠিয়ে চলুক। यीशु मसीह तो क्रूस उठाया, আর প্রভু যিশু তো ক্রুশ নিয়ে क्रूस के গিয়েছিলেন, ऊपर चढ़ गया। ক্রুশের উপরে চেপেছেন। आप एक विश्वासी है तो वो परमेश्वर कहता है हर दिन अपना क्रूस उठाकर क्या करना है, चलना है। আর আপনি এক বিশ্বাসী, ঈশ্বর বলছে কি প্রত্যেক দিন তুমি তোমার ক্রুশকে উঠিয়ে চলো। हालेलुया! হালেলুয়া। क्रूस का मतलब है আর ক্রুশের মানে হচ্ছে दुख। দুঃখ। कभी कभी हम लोग बोलने लगते हैं प्रभु को, प्रभु ये क्या, और हम तो मानते हैं, विश्वास करते हैं, मगर जब तक आप के जीवन में दुख नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा, आप कैसे प्रभु में आगे बढ़ेंगे। আর কখনো কখনো আমরা বলতে থাকি কি প্রভু আমরা তো তোমাকে বিশ্বাস করি, এই দুঃখ আমাদের জীবনে কেন, কিন্তু প্রভু বলছে কখনো কখনো চলার জন্য কিন্তু আমাদের জীবনে দুঃখ আসবে। तो यहाँ पर बोल रहा, उसने सबसे कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है, पहले तो बोल रहा है अपना क्रूस उठा ले और फिर अपने आप का क्या करें, इनकार करें। यहाँ पे 2 शब्द यहाँ पर बता रहा है। আর এখানে বলছে কি যে সকল লোকেরা প্রভুর পেছনে চলতে চায় প্রথমত তাকে নিজের ক্রুশকে ওঠাতে হবে, আর দ্বিতীয়ত নিজেকে অস্বীকার করতে হবে। अपने आप को इनकार करें, इसका मतलब क्या है, আর নিজেকে অস্বীকার করা এটার মানে কি कोई बता सकते हैं? আর কেউ বলতে পারে? जो प्रभु के पीछे चलना चाहता है, आप और हम जैसे चल रहे हैं, तो 2 बातें यहाँ पे बता रहा है। पहला बात बता रहा है अपने आप से इनकार करें। আর এখানে যারা প্রভুর পেছনে চলতে চায় দুটি কথা বলছে কি নিজেকে তুমি অস্বীকার করো। इसका मतलब क्या है? আর এর মানে কি?
ये गुड फ्राइडे के समय में परमेश्वर आपके बीच में ये बातें रखना चाहता है। আর এই গুড ফ্রাইডের সময় ঈশ্বর আপনার মাঝে এই বাক্যকে রাখতে চায়। अपने आप से इनकार करें, আর নিজেকে অস্বীকার করুন। इसका मतलब है আর এটার মানে হচ্ছে हमारे जीवन में जो आज हो रहा है, আর আমাদের জীবনে যে আজকে गलत হচ্ছে बातें हैं, আর যে মন্দ কথা রয়েছে उससे इनकार करें, আর তাকে অস্বীকার अपना করা जीवन से दूर करें। আর নিজের জীবन থেকে দূর করা। तभी आप यीशु का क्रूस लेकर चल सकते আর हैं। তখনই আপনি প্রভু যিশুর ক্রুশকে নিয়ে চলতে পারবেন। हालेलुया। হালেলুয়া। ये नहीं कि इनकार करें, ये नहीं है कि अपना परिवार को छोड़ दें, अपने बच्चों को छोड़ दें, ये नहीं है। আর এটা নয় কি আপনি আপনার পরিবারকে ত্যাগ করবেন, বাচ্চাদেরকে ত্যাগ করবেন, এটা নয়। अपने आप इनकार करें, मतलब आपके जीवन में यदि कुछ बुरा आदत है उसको बाहर निकालें আর এটার মানে হচ্ছে কি আপনার মধ্যে যদি কোনো মন্দ স্বভাব রয়েছে সেটিকে ত্যাগ করা। और उसका क्रूस उठाकर हर दिन, यहाँ पर लिखा हुआ एक दिन नहीं, हर दिन उस क्रूस को उठाकर चलना है, यदि आप एक विश्वासी है तो। আর যদি আপনি এক বিশ্বাসী তো প্রত্যেক দিন সেই ক্রুশকে উঠিয়ে নিয়ে চলতে यदि आप হবে। क्रूस का संदेश को आप मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो उस क्रूस को लेकर हमको चलना है और लोगों को भी सुनाना है। আর যদি সেই ক্রুশের কথা কি আপনি মানছেন, আপনি বিশ্বাস করছেন, তো সেই ক্রুশের কথা উঠিয়ে চলতে হবে। हालेलुया। হালেলুয়া। यदि उस क्रूस को उठाते हुए अपना प्राण देंगे, अपना जान दे देंगे, আর যদি সেই ক্রুশকে বহন করার সময় যদি আপনার প্রাণ চলে যায়, আপনি যদি জীবন দিয়ে দেন, वो पाएगा। আর সে পাবে। हालेलुया। मगर जो अपने आप से बचाने का कोशिश करेगा, वो बोलता है खो देगा। আর বলছে যে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে সে কিন্তু হারিয়ে ফেলবে। इसका मतलब हम बताना चाहते हैं, আর এর মানে বলতে চাই जो उस क्रूस को लेकर इस दुनिया में जीवन बिताएगा, चलेगा, আর যে সে ক্রুশকে নিয়ে এই পৃথিবীর মধ্যে জীবন কাটাবে, उनका চলবে, मृत्यु होगा, আর তার মৃত্যু হবে, वो फिर से जिंदा होगा। কিন্তু সে আবার জীবিত হবে। हालेलुया। হালেলুয়া। यहाँ पर परमेश्वर आपको बोलना चाहता है, এখানে ঈশ্বর আপনাকে বলতে চায় वो क्रूस लेकर यदि आप इस दुनिया में प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु को लेकर चलेंगे, आपका मृत्यु हो गया, फिर से आप पाएंगे। আর সেই ক্রুশকে বহন করতে যদি আপনার মৃত্যু হয়ে যায়, তো আপনি কিন্তু আবার সেই জীবনকে ফেরত পাবেন। मगर आप सोचेंगे बुद्धि लगाकर हम अपने आप को बचा लेंगे, धन दौलत के माध्यम से बचा लेंगे, खो देंगे। আর আপনি যদি ভাববেন কি আপনি নিজের বুদ্ধির দ্বারা আমি নিজেকে বাঁচিয়ে নেব, সম্পত্তি নিয়ে নেব, সব কিছু, সেই সমস্ত কিছু কিন্তু হারিয়ে ফেলবেন। हालेलुया। হালেলুয়া। तो दो बातें यहाँ पर बोलकर खत्म करना चाहते हैं। আর এই দুটি কথা বলতে এখানে শেষ করতে চাই। एक बातें, আর প্রথম কথা, अपने आप से इनकार करें। আর নিজেকে অস্বীকার করুন। हम लोग प्रभु का लोग हैं, আর আমরা প্রভুর লোক, हम लोग प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। আর আমরা প্রভু যিশুর পেছনে मगर চলা आज যাচ্ছি। भी हम लोगों के लिए हमारे जीवनों में गलत गलत बातें पाए जाते हैं, আর এখনো আজকের দিনে আমাদের জীবনে সে মন্দ কথা কিন্তু রয়েছে, गलत गलत कामों से जुड़े हुए रहते আর हैं। মন্দ কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। प्रभु में तो है, আর প্রভুতে তো प्रभु में तो রয়েছে, चल रहे हैं, আর প্রভুতে তো मगर চলছি, साथ साथ में हमारे जीवन में संसार की बात भी पाई जाता है। আর তার সাথে সংসারের কথা আমাদের জীবনের মধ্যে उसी রয়েছে। से बोलता है अपने आप को इनकार करो। আর সেটাকে বলছে ঈশ্বর কি নিজেকে ये অস্বীকার করো। दुनिया 2 दिन का है, আর এই পৃথিবী 2 দিনের, खत्म हो जाएगा। শেষ হয়ে যাবে। उस समय क्या होगा, আর তারপর কি হবে? इसलिए वहां से बाहर निकले এই জন্য সেখান থেকে বের और হন, उस क्रूस को लेकर चले, আর সেই ক্রুশকে নিয়ে চলুন, जिसमें आपके लिए जीवन रखा हुआ है। আর যেটাতে আপনার জন্য জীবন রয়েছে। बाइबल बोलता है, বাইবেল বলছে, जो मेरा प्रचार के लिए अपना प्राण देगा, আচ্ছা বলছে যে আমার প্রচারের জন্য নিজের প্রাণ मेरे দিয়ে नाम দেবে। के लिए अपना जान देगा, আর আমার নামের জন্য নিজের জীবনকে वो দেবে, फिर से पाएगा। আর সে আবার ফেরত পাবে। हालेलुया। হালেলুয়া। जो प्रभु में सो जाएगा, আর যে প্রভুতে নিদ্রাগত হবে, वो फिर से আর সে उठेगा। সে আবার জীবিত হবে। जैसे कल बाद परसों रविवार का दिन हम लोग का परमेश्वर आज मर गया, मगर तीसरा दिन जिंदा होगा। আচ্ছা যেমন আজকের দিনে প্রভু মারা গিয়েছিল, কিন্তু সেই আবার সেই সানডের দিনে প্রভু জীবিত হয়ে গেছে। वैसे ही एक विश्वासी विश्वास करते हुए मर जाएंगे, वो फिर से जिंदा होगा। আর সেভাবে এক বিশ্বাসী বিশ্বাসে থাকাকালীন যদি সে মৃত্যুবরণ করে, সে আবার জীবিত হবে। इसीलिए क्रूस को लेकर चलना है। এই জন্য ক্রুশকে নিয়ে চলতে হবে। हालेलुया। হালেলুয়া। क्रूस का मतलब है दुख उठाना। हो सकता है आपको परिवार में, समाज में प्रभु को लेकर गलत गलत बातें बोल रहे हैं, दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, समस्या दे रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रभु में चलते रहिए, उस क्रूस को लेकर चलते रहिए, प्रभु आपको विजय देगा। আর হতে পারে আপনার পরিবারে, আপনার সমাজে আপনাকে প্রভুর জন্য অনেক তাড়না কষ্ট ভোগ আপনাকে দিচ্ছে, আপনি করছেন, কোনো কথা নেই, আপনি সে ক্রুশকে নিয়ে চলুন, ঈশ্বর সেই জায়গায় আশীর্বাদ করুন। हालेलुया। হালেলুয়া। आइए हम लोग खड़े हो जाते हैं আর আসুন আমরা প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে और इस যাব। समय में ये जो वचन है, जो क्रूस की जो संदेश है, इसको हम लोग
स्मरण करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु यदि आप नहीं चढ़ते प्रभु तो हम लोगों को चढ़ना पड़ता। আর এই সময় আমরা যে ঈশ্বরের যে কথা যে কাহিনী যে কথা বলেছে সেটিকে আমরা স্মরণ করব যে প্রভু তুমি না থাকলে আমাদের কি হতো। और प्रभु आपका वचन कहता प्रभु আর প্রভু তোমার বাক্য বলে कि जो मेरे पीछे आना चाहता है अच्छा, वो अपने आप से इनकार करे। আর যে আমার পিছনে আসতে চায় সে নিজেকে অস্বীকার করুক। प्रभु हम इस दुनिया में, इस दुनिया के बातों में, इस दुनिया के चीज़ों में हम खो ना जाए प्रभु। हम आप में, आपका वचन में बढ़ते जाए प्रभु। আর প্রভু আমরা এই পৃথিবীর কথার মধ্যে এই পৃথিবীর লোভের মধ্যে আমরা যেন হারিয়ে না যাই, কিন্তু প্রভু তোমার কথায় তোমার মধ্যে যেন আমরা চলতে পারি। और आपका वचन कहता प्रभु आपका क्रूस की कथा को प्रचार करना। प्रभु हम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं प्रभु आपके नाम को, इस संदेश को लोगों को हम सुना सके। আর প্রভু তোমার বাক্য বলে পিতাগো যে তোমার ক্রুশের কথাকে যেন আমরা প্রচার করি। প্রভু যে জায়গায় প্রভু আমরা থাকি না কেন সেই জায়গায় পিতাগো তোমার সে বাক্যকে প্রচার করতে পারি। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए আর প্রভু ধন্যবাদ জানাই এই সুন্দর সময়ের জন্য। जो आपने अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल किया है पिता। আর প্রভু যে তুমি তোমার লোকেদের মাঝে ব্যবহার করেছো, ये मौका, ये समय दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद আর देते প্রভু हैं। এই সুযোগকে তুমি দিয়েছো পিতা, তার জন্য ধন্যবাদ। प्रभु एक बार दुआ करते हैं, আর প্রভু প্রার্থনা করি यहाँ पर जो बीमार भाई बहन है प्रभु আর প্রভু যেখানে যে অসুস্থ ভাই বোনেরা রয়েছে आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिला। আর प्रभु তোমার সেই কোড়া খাওয়াতে আমরা সুস্থতাকে পেয়েছি। प्रभु वो वचन इन सारे लोगों के जीवन में हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। चंगाई इनके जीवन में, इनके शरीर में यीशु के नाम से बहने लगे। আমেন। हालेलुया। আর প্রভু সেই সুস্থতা সেই সামর্থ্য প্রভু প্রত্যেকের জীবনে যিশুর নামেতে ঘোষণা করি। प्रभु आप दया कर, প্রভু তুমি দয়া করো। प्रभु आगे के समय को आपके चरणों में रखते আর हैं প্রভু আগের সময়কে পিতা তোমার চরণে দিই यीशु प्रभु के नाम से। আর যিশুর নামেতে চাই। आमीन आमीन। আমেন। আসলে এই সময় আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে শুনলাম। আসলে এই সময় হয়ে গেছে আমরা যেন নিজের জীবনকে ঈশ্বরের সে বাক্যের হাতে সমর্পণ করি। আজ আমাদের জীবনকে যেন আমরা অস্বীকার করতে পারি। কি এমন জিনিস হচ্ছে যা আপনার সামনে ঈশ্বরের সাথে আপনার সাথে মাঝখানে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আজ এই সময় আপনি সেই জিনিসকে ঈশ্বরের হাতে রেখে আজ যেন এখানে যেতে পারেন। সাক্ষী হব পিতা তোমার ক্রুশ
कर दिया है, अपने पंखुड़ी से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, अपने पाखरों से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, अपने पाखरों से भर दिया है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, अपने पाखरों से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, अपने पाखरों से भर दिया है। হ্যাঁ প্রভু, প্রভু তোমার পবিত্র আত্মা আমাদের পূর্ণ করো প্রভু। শাবালামান আলামা শেলেলেলেলে। আজ এই মুহূর্তে প্রভু তোমার আত্মায় পরিপূর্ণ আমরা যেতে চাই প্রভু। তোমার সে ক্রুশ, সে কার্যকে আমরা গ্রহণ করে যেতে চাই প্রভু। তোমার বাক্যবাণে তুমি সেই সময় আমাদের জন্য জীবনকে দিয়েছিলে, যখন কেউ আমাদের জন্য দাঁড়ায়নি প্রভু, যখন কেউ আমাদের সামনে দাঁড়ায়নি প্রভু, তখন তুমি আমাদের জন্য নিজের জীবনকে দিয়েছিলে প্রভু, যাতে সে পাপের বেতন থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারো, যাতে শয়তানের সেই বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারো প্রভু। আলামা শেখেলে প্রভু, আজ এই সময় প্রভু আমরা আমাদের জীবনকে তোমার হাতে সমর্পণ করি প্রভু। যেমন তোমার দাস বললো প্রভু, যে আমরা আর